Non, Mali suspendu ka bɔ CEDEAO là, c'est très normal. Parce que CEDEAO est chef d'État ou ka ni gouvernement ɲɛmɔgɔw ka fɛn de. Mali kɔnɔ fanga min bɛ yen a bɔra sariya minɛn bɛɛ kɔnɔ. Coup d'État kɔfɛ fanga dɔ sigira. O fanga min sigira transition kama légitimité ni dɔ tun b'o la. Coup d'État kɛra o fana fanga la. Donc a bɛ n'a fɔ yɛrɛsagokɛ de CEDEAO dun sariyaw la sɔrɔdasi tɛ mara kɛ. Sɔrɔdasi bɛ mara de kɔnɔ mais sɔrɔdasi tɛ mara kɛ. Mais n'o sɔrɔdasiw nan'u diyagoya imposer fanga la ni marifa ye coup d'État dans coup d'État. Donc CEDEAO ni CEDEAO kɔni jasira cogo cogo u kɔni ka kan k'a jira k'a fɔ vraiment ninnu tɛ se ka sigi CEDEAO instance kɔnɔ. Décision sensée ye nin dɔrɔn de. Maintenant les gens disent sanctionner le Mali an ye mun kɛ. Anw bɛ nin degun ni fɛn min kɔnɔ ni sɔrɔdasi ninnu mɔgɔ foyi tɛ anw saya n'an balo la. Bon anw ma min peuple ma fɛn min kɛ n'a fɔra ko kɔlɔlɔ de ka ben anw kan c'est serait malhonnête. O ye malhonnêteya baara de. Ne bolo ni sanction bɛ ta a bɛ ɲɛsin nin sɔrɔdasi ninnu de ma. Ni CEDEAO ni Faransi ŋaniya ye ko coup d'État in ma diya u ye sɔrɔdasi ninnu tulo gosiyɔrɔ bɛ yen o. CEDEAO ka force bɛ yen o. La CEDEAO peut envoyer ses forces ka ninnu déloger tile kelen k'u bɔ fanga la. Mais pourquoi o option tɛ sur la table? Ne y'o de fɔ mɔgɔw ye ni nkalon ye kɛnɛ minɛ i b'i makun ala bɛna fɛn bɛɛ jalatigɛ kelen kelen. N b'a fɛ ka mun fɔ mɔgɔ minnu ye bandaw lagosi k'a danbe lagosi ka nkalon sugu bɛɛ da la. An ye Asimi yɛrɛ kumakan mɛn a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw wele a ye ko in kɛ kun min k'a kun ɲɛf'u ye. O kuma kɔnɔ anw bɛ Asimi fo o yɔrɔ la parce que a ye hɔrɔnya kɛ. Bandaw a yɛrɛ nana kuma a ma nkalon da la. A ko vraiment u ka mɔgɔ fila min ni bandaw y'u bɔ gouvernement na. Coup d'État dun filɛ n'i y'a kɛ i ka vie de don danger la. Donc mɔgɔ k'i bɔ gouvernement na n'o ye défense ni sécurité k'o minɛ coup d'État kɛlaw la ça veut dire que n'u ma farati u ka ɲɛnamaya bɛ to a da fɛ parce que u bɛ se k'u minɛ ka t'u datugu. Donc voilà pourquoi u siranna kisɛ ci kana don sɔrɔdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. U fana kɔnna ka bandaw minɛ. A ye nin min fɔ nin ye hɔrɔnya de ye. Hali n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ mɔgɔ minnu sara n'olu ye danbetanya kumaw ni kodɔnbaliya kumaw kɛ ka cɛkɔrɔba danbe lagosi. Ale yɛrɛ ka conseiller commandant Baba Sise bɔra ka tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ fɔ bandaw ma ka nkalon sugu bɛɛ da la a yɛrɛ ni ala cɛ a b'a dɔn c'est pas vrai. Donc ni Asimi yɛrɛ bɔra k'o rectifier nkalon min dara bandaw la bandaw fa n'ale fa de ye jɛ kɛ. Asimi fa ne tun ɲɛna n k'a fatura mais a bɛ balola hali bi a bɛ Kulikɔrɔ. Fo bi u ma deli ka tigɛ ɲɔgɔn na. A bɛ Asimi dɔn i n'a fɔ a den de. N'a fɔra i jɛɲɔgɔnw ka taa ni nkalon sugu ta ka da u la e yɛrɛ ka tila k'o cautionner o de tun ye lagosi dan ye. Mais comme lui-même a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni dugutigiw wele ko kun ye min ye a yɛrɛ y'a tiɲɛ fɔ. Maintenant minnu ye nin kule kɛ arajow ni Facebook ni fɛnw na ko bandaw ni français de bɛ ɲɔgɔn bolo ka cɛkɔrɔba danbe tiɲɛ qu'est-ce qu'ils vont dire? Déjà ni fanga min bɛ yen bi u bɛ k'a fɔ ko ni français bɛna baara kɛ ko ni barikani bɛna baara kɛ. Bandaw de Mali sɔrɔdasi jumɛn bɛ yen min ni Irisiw ka surun ka bandaw bɔ. Bandaw bɛ Irisikan mɛn i b'a fɔ a bɛ bamanankan mɛn cogo min. Ani Irisiw jɛra a y'a ka kalan ni sɔrɔdasiya kɛ Irisiw de baara ye. Et en même temps bandaw sigilen fanga la a ye Algérie sira de bɔ a ye visite de travail min kɛ 3 jours Algérie. O 3 jours n'i y'a mɛn Algérie jɔyɔrɔ Mali crise in Algérie ye pivot de y'a kɔnɔ. Algérie fana ni Russie de bɛ ligne kelen kan. Bɛɛ b'a dɔn Algérie ni Faransi cɛ gɛlɛya fana ye min ye. Depuis o tagama Faransi bɛ ka bandaw sɔgɔbɛ ani Algérie bɛnna mun de la. Là est le problème. Ali Niger président ka investiture la bandaw ni Yves Le Drian ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a tun bɛ ka bandaw sɔgɔbɛ a taara Algérie u bɛnna mun de la. Donc voilà pourquoi u tɛmɛna sɔrɔdasi u fɛ minnu tɛ foyi faamuyana diɲɛlatigɛ la et puis hami foyi tɛ minnu na place ni
wari ko kɔ donc don n'u hakili cɛ faransi bɛ nin ko in kɔfɛ n y'a fɔ depuis ko in daminɛ faransi de ye bandaw bali ye ka sɔrɔ k'a kɛ kɔtɛbabɔ ye an b'an ka sɔrɔsiw retirer CEDEAO papa mais u taara qu'est-ce qu'ils ont pu faire coup d'état kɛra Burkina transition na sɔrɔsiw nana u sigi u nɔ na au Mali e k'a lajɛ comment ça s'est passé nin bɛɛ kan ka kɛ leçon ye maliyɛn ma mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ ka colonel ninnu lajaba k'u kɛ fɛn bɛɛ ye suko ni dugusajɛ o maa kelenw de y'o colonel ta k'u kɛ fasoden ɲumanw ye k'u kɛ Che Guevaraw ye k'u kɛ Toma ye k'u kɛ Modibo Keita ye ka kuma sugu bɛɛ fɔ mais a b'o sigi k'o lajɛ yanni peut-être 1 mois maximum a bɛna lajɛ o mɔgɔ kelenw dala kuma ye fɛn min ye bandaw na kuma u ye nkalon sugu bɛɛ kɛ ka bandaw ni sɔrɔsi ninnu fana kɔkɔrɔma don nkalon kan ko sɔrɔsiw bɛ bombardement na ko IBK ni Faransi de tun bɛn'a kan k'an ka avion kana na wuli ko sisan k'u bɛ ka terrorisiw ka basew détruire fɛn min bɔra o kɔfɛ ka bɛ Ala ka Mali d'an ma ɲɔgɔn ye Farabugu 6 mois embargo ko bandaw y'a interdit ko armée française kana foyi kɛ Mali territoire kan n'u ni armée Mali tɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ kɛra ka bandaw tanu nkalon kan maintenant minnu ka intérêt tun b'o la intérêt yɛlɛmana cogo dɔ la o maa kelenw tilala ka na ko non ko bandaw de ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo k'u bɛ ka Mali janfa et que ko papier dɔw signéna ko a y'a sen da o kan etc. Bon komi Sadio ninnu ni Modibo Konɛ ninnu de y'o papier dilan ko Russie fanga tɛ n'u bolo wa an bɛ dugawu kɛ sisan komi u nana u bɛ na ni papier in bɛ yen komi bandaw de tun y'a bloqué komi fanga bɛ b'olu bolo sisan olu bɛna Russiw ka armée lana Mali kɔnɔ pour que ka guerre kɛ et en même temps ka Faransi gɛn ka bɔ yan je crois que o campagne de kɛra bandaw contre la quand j'entends les gens dire que ko ka Russiw wele ne dabali bɛ ban quoi. La Russie est déjà là depuis des années Russiw bɛ yan depuis des années Russiw bɛ MINUSMA kɔnɔ et en même temps ne da ni Russie ambassadeur de kumana a ko Mali gouvernement ye accord dɔ signé ani rebelle ninnu cɛ même ni Russie nana olu ka rôle dan bɛ kɛ ka minɛn di Mali armée ma ani k'u former olu tɛ se ka participer guerre la Mali kɔnɔ sababu fila parce que Russie bɛ MINUSMA kɔnɔ Conseil de sécurité de l'ONU Russie o mɔgɔ dɔ ye Russie accord politique bɛ Mali gouvernement ni rebelle cɛ min reconnuen don Conseil de sécurité de l'ONU bɛ k'o garanti donc Russie tɛ se ka bɔ o kɔfɛ k'a bɛ taa guerre kɛ Mali nɔ na Russie bɛ se ka min kɛ o ye peut-être ka an ka armée dɛmɛ formation na ani ka minɛnw di an ka armée ma Russie ambassadeur da de ye nin fɔ pétition ko min filɛ 8 millions de pétition mɔgɔ caman bɛ pangaciw ni dabaya la a daminɛna ni anw de la Russie ambassadeur ye mɔgɔ 3 fɔlɔ min reçoit ka taa signature fɔlɔ d'a ma ne tun b'o mɔgɔ 3 la minnu donna ambassadeur ka bureau kɔnɔ donc mais jamana in kɛra yɔrɔ sugu dɔ ye c'est extrêmement compliqué donc bandaw yɛrɛ alhamdulillah a bɛ yen je crois que jamana in kanu min b'a la cogo min a tɛna sigi ka dugawu kɛ a ka tiɲɛ ou bien ka fɔ a bɛ sigi ni ŋaniya juguya dɔ ye comme IBK coup d'état kɛra IBK la jamana ɲɛmɔgɔ caman y'a wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ monsieur le président an bɛ se ka mun k'i ye a ye fɛn kelen de f'u ye a ye Mali dɛmɛ ne IBK kɔ tɛ ne mɔgɔ tɛ dɛmɛ na quoi ala ye n ka ɲɛnamaya dilan ka ban a ye Mali dɛmɛ donc vraiment an bɛ se ka o de fɔ o yɔrɔ la mɔgɔw ye k'a fɔ fana Asimi mɔgɔ don ne ka respect bɛ mɔgɔ min kan n furadama b'o fɔ n dalen b'a la fana colonel ninnu cɛ la n ye mɔgɔ sɛbɛya sen y'a kɔrɔ kosɛbɛ parmi les colonels qui sont aux affaires hali n'a y'a sɔrɔ u ye jamana janfan baara min kɛ n'o ye coup d'état ye ka tila ka na coup d'état wɛrɛ tugu o la c'est des choses que moi je condamne vigoureusement et déjà Malik taara ka kalifa ale de la bi donc pour moi anw ka kɛlɛ bɛ dan o yɔrɔ la parce que tout ce qui pouvait être fait pour empêcher an y'a kɛ tout ce qui pouvait être fait pour condamner an y'a kɛ aujourd'hui u ye jamana ta ka a d'a ma janfan kɔnɔ nkalon kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ jamana ala ka sa kɔrɔ
a ye fɛn min jalakili kɛ tɔw la a ka se ka fɛn kɛ min ka ɲi ni tɔw ta ye